खुलुमका खुम्पुइ नायतंनाय जत खाबांनि ताखते बुसंनो आं नरं लगे सुचित्रा देपुरमा ताबसक जरनि ककबर कोक्तुमा रखंखा कक्तिशाला फरेस्ट डिपार्टमेंटनि बखाक्ते वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल डे पालायलायखा सुकान्त एकाडेमीनि ऑडिटोरियम हॉल नगो आशालनि पान्दो फाइ मानजाखा हास्तेनि बलंतां बेदनि मंत्री अनिमेश देबरमानो खबुइ गुबुनि आदंरो हायुंहा बुशारकनि साल एबा वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल डे नि सालो हास्तिनि कक्लब कक्तां सैकरं हदा हामग्रानि सामुं तांनाय खरक चुकु रकनो बरम याफारका आशाला फरेस्ट डिपार्टमेंटनि बखाक्तै हास्तिनि सैकरं रोजाबगोरों बरम गोनां नन्द कुमार देबबर्मा रोजाबमुं सैकरं खरांकाहाम विकास राय देबबर्मा दांदु ते सुमै तामै जादु कलेजा रोजाबना गोरों क्षेत्र मोहन देबबर्मा बरम गोनां जोग मधुश्री कलय बरम गोनां जोग दीपाली देबबर्मा बुदुराय देबबर्मानो खबुइ ते खरक तामनो बरम याफारका हास्तिनि बलंतां बेदिनि मंत्री अनिमेश देबबर्मा आशालो मंत्री कोक्तुमा थुमनायरंनि बुसकांगो साका वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल डे एबा हायुंहा बुशारकनि सालो मंत्री अनिमेश देबबर्मा कोक्तुमा थुमनायरंनि बुसकांगो साका सिनी कल्चर सिनी मानी कक सिनी तंमुं चामुं रकनो कुचुको तिसानाय बर रकनो नुगै लुकुरक तिबो कुचुको कानाय ते सिनी हुबुमु मुकुमुनो प्रोटेक्ट मा ख्लायनाय हेनि साका बलंतां बेदिनि मंत्री अनिमेश देबबर्मा नि साल वर्ल्ड पीपल्स इंडिजिनस डे जोंगमनो फरेस्ट डिपार्टमेंट नि बखाक्तै सुकान्त एकाडेमी ओ जों पालाय लेखा तिनि चिनि इंडिजिनस नि 9 जन पर्सनालिटीज जरा राइटर पोएट सोशल सर्विस ख्लायनाय रक फक म्यूजिक को जरा चिनि बसंनि बागै सामुं तांनाय आमतै बरम गोनां रकनो बरम गोनां जोगसंनो जों दिनै सम्मानना रखा बरम रखा बरम गोनां नन्द कुमार देबबर्मा विकास राय देबबर्मा मैडम दीपाली देबबर्मा बुदुश्री कलय बुदराय देबबर्मा अमो आहाय संरनो जों दिनै फरेस्ट डिपार्टमेंट नि बखाक्तै बरनो बरम याफारका जे चिनि कल्चर चिनि मानी कक चिनि तंमुं चामुं रकनो बरक प्रोटेक्ट खालामनायनि बागै बरकनो नुगै बरकतेबो इन्सपायर होननानै बागै दिनै जों बरनो मेमेन्टो याफारका स्मॉल टुकेन किसिसा रांबो जों बरनो रखा एवं तेकेसा बरम ब्लाइबो बरनो जों याफारका आहिक्लाय जों दिनै पालाय लेखा एवं इंडिजिनस बरक रनो रेसपेक्ट मारनाय बरं कल्चर नो प्रोटेक्ट मा खालायनाय लैंग्वेज नो प्रोटेक्ट मा खालायनाय आबुनि उपरनो दिनै जों डिस्कशन नखा एवं बेलाय काहामके हम ददम खैनो ओ पान्दा पाइखाय जतनो बेलाय बेलाय हामबाय कक्तिशाला ऑल इंडिया जन अधिकार सुरक्षा कमिटी नि बखाक्ते वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल डे पालायलायखा राजाखर आवलिनि कलोनेल चमनि व आशालो फाइ मानजाखा AIJASC हास्ते ब्रांच कन्वेनर मलिन देबबर्मानो खबुइ गुबुना दंर 9 आगस्ट हायुंहा बुशारकनि साल पालायलायखा AIJASC आशालो मानजाखा ऑल इंडिया जन अधिकार सुरक्षा कमिटी नि हास्ते ब्रांच कन्वेनर मलिन देबबर्मानो खबुइ गुबुना दंर आशालो वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल डे एबा हायुंहा बुशारकनि सालनो रक्षावै कोक्तमा थुमनायरंनि बुसकांगो साका हायुंहा बुशारकनि सालो ऑल इंडिया जन अधिकार सुरक्षा कमिटी दालबिदाल सामं बोतां यागन नाहारका हनै 9 আগস্ট আন্তর্জাতিক আদিবাসী জনদিবস এই উপলক্ষে আমাদের অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা কমিটি প্রোগ্রাম নিয়েছে তারই অঙ্গ হিসেবে আমরা আজকে আগরতলায় এই দিবসটি উদযাপন করছি সাথে সাথে এই দিবসের একটি গুরুত্বপূর্ণ হলো আজকের এই দিনটিতে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের ভারত ছাড়া আন্দোলন এই দিনটিতেই হয়েছিল আমরা এই দিনটিতে আমরা ভারত সরকারের কাছে যেইভাবে জনজাতি এবং বনবাসীদের যেভাবে উচ্ছেদ করা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং এই জনজাতি বিরোধী আইন পার্লামেন্টে যেগুলি নেওয়া হয়েছে যেমন বন সংরক্ষণ অধিনিয়ম 2022
এবং বন সংরক্ষণ আইন বিল সংশোধনী বিল 2023 বাতিল করতে হবে এবং অরণ্যের অধিকার 2006 পূর্ণরূপে লাগু করতে হবে। এই দাবিগুলোই আমরা আজকের দিনে ভারত সরকারের কাছে রাখছি। আপনার নাম? মলিন দেব বর্মা। আমি অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা কমিটি ত্রিপুরা রাজ্য শাখার আহ্বায়ক। কক্তিশালা কলেজের লেখা সোलोंगै तंगनाय खरकबा बायाब्रक बाय खुवाई दुलाबिल आमसाइनि इचालि छरा तैसावो तै तुकुना थांगै तुयो कलगै थैगा खरकनि सिक्ला तै तुकुना थांगै तुयो कलगै थैमानि पातिमुं पातिखा कक्तिशाला कलेज लेखा सोलोंगै तंगनाय खरकबा बायाब्रक बाय खुवाई दुलाबिल आमसाइनि इचालि छरा तैसावो तै तुकुना थांगै तुयो कलगै थैगा खरकनि सिक्ला थैनाय सिक्लानि मुं मनदीप पाल 20 उमर कामी दुलाबिल देवलिया तिला ते खरकसा बिस्म दास चौधरी 20 उमर कामी खुवाई बनकोर यागुलो पातिमुनो तुये फायर सार्भिसनि आदं कक्तमा थुमनायरगनि बसकांगो साका कक्तिशालनि दीपर दामचिसा तामा जरा हायो कक्तमा मानै पातिमु थायो थांगै सगुयै यागुलो तुयक लाइजाक खरकनैनो खजावै खुवाई साकामनको तलांखा होनै সবাই মিলে প্ল্যান করছে যে মনদীপ হ্যাঁ বলে কালকে আগরতলা যাবো যে আগরতলা যাবো এরা মিলে প্ল্যান করছে যে এরা ইয়ে যাইব এটা নি কয় এখানে গিয়া আজকে ইয়ে করিয়া মানে ইয়ে থানাচুর মুড়ি এরপরে ক্যাম্পার লেগে গেছে এরা গিয়া ইয়ে করছে মানে খাইছে তে আমিও গেছি এরপর লাস্টে পরটা গিয়াছিল আমি থানাচুর খাইতেছি লাস্টে আমি এরা নামনে আগে গেছি নামনে আগে আমি বইয়ে সাইডে থানাচুর খাইতেছি এরপর সাইন্সের খাইছি পড়তে এরা হিদিক দেখেছে আগে বাকি এরপরে মনদীপ মোবাইল নিয়ে নামতেছে পড়তেছে এনে আডুজল কি তে হ্যাঁ মোবাইলটা আগে গাইতেছে আস্তে আস্তে এরপর যে দেখছি ইয়ে এমনি ঢুকতে আসে এরপরে নামছি আমরা আমিও নামছি নেমে গিয়া দিয়ে এরপর কেউ গেছি এরপর আমি খুঁজতেছি হেরা দুজন সাঁতার পারে না ওর উপর প্রীতম যে আমিও পারি না সাঁতার কিন্তু আমি খুঁজতেছি হেরা পাইছি না এরপরে তাড়াতাড়ি হেরা দুজন গেছি লুক ডাক লুক ডাক দিছে ওই যে মানে আপনারা কয়জন আছেন একসাথে? 5 জন। ও তার মানে তারা 2 জন মানে সাঁতার পারে না? সারা 2 জন না এনে কেউ সাঁতার পারে না। ও তাইলে ওই যে জায়গাটাতে গেছেন জায়গাটার নাম কি? যার নাম কিতানি মন্দির বাজার কইছে সুইচ গেট না দলাবিল। আচ্ছা তারা ওখানে কেমন আছে এখন তো কইতাছে না এখানে ট্রিটমেন্ট চলতেছে ওই হাত কাটা সুট গেছে হেরা মানে সান্তান করতে গেছে এরপরে জলে ডুবে আমরা কল করা হয়েছে যে আমরা গেলাম এসে পরে আমরা ফার্স্টে একটা লাশ করছি এরপরে আরেকজন আছে আমরা ফার্স্টে কয় হসপিটাল আনিয়ে দিই। মানে কয়জন পড়ছিল? এরা 2 জন আছে। 2 জন ওখানে অবস্থা কিরকম? তারা 2 জনের অবস্থা ওখানে ডাক্তারের কাছে দিছে ওখানে ডাক্তাররা কিটা এরা চেক করতেছে হেরা কোন জায়গাতে আপনারা উদ্ধার করছেন তারা? এনে হাতটা সুইট গেট আছে। সুইচ গেট কয়টার সময় ঘটনা ঘটছে? আপনার টাইমটা দেড়টা নেই 1:30টার দিকে 1:20 বা 1:30 নেই আমরা ঠিক দেখছি ঠিক कक्तिशाला पियारबारी थानानि साइट बुंबाय काइब्री प्लास्टिक ड्राम 112 केजि सिडिक गोनां रमखा पुलिस रमजानायनि मुं दुलाल मजुमदार ते बोसाजिला सागर मजुमदार आशाला पियारबारी थानानि पुलिस हुइजा कक्तमानि बिसिंति कक्तमा मानै राजनगर थाना बाय खबजाक मनाय पाथर किलिं पाराबो नाजिर मुंगो नखरै काइब्री प्लास्टिक ड्राम 112 केजि सिडिक गोनां रमखा TR 08E0656 नाम्बारनि खुंसा मालखुंनो रमखा पुलिस रमजानायनि मुं दुलाल मजुमदार ते बोसाजिला सागर मजुमदार आसामनि नाचिर मुंगो तंगो PR बारी थानानि उसी रतन रवि दास लगिबो तंगो SI निरन देबबर्मा SI विकास देबबर्मा ते DCM BLN नखबुई मोबाइल फरेंसिक टीम আজকে আমাদের পিয়ারবাড়ি থানাতে একটি গোপন সংবাদের খবর আসে যে আমাদের মনাই পাথর কিলিংপাড়া এলাকাতে একজনের বাড়িতে ওনার বসত ঘরে মাটির নিচে প্রচুর পরিমাণে
শুকনো জাতীয় গাঁজা প্লাস্টিকের ড্রামের মধ্যে মজুত রেখেছেন। তো আমরা সেই সংবাদের ভিত্তিতে আমাদের পিয়ারবাড়ি থানা স্টাফ, ফরেন্সিক টিম, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আমরা সবাই মিলে ওনার বাড়িতে যাই এবং ওনার বাড়ির বসত ঘরে খনন করে আমরা 4টি প্লাস্টিকের ড্রাম উদ্ধার করি। তো সেগুলো আমরা ঘটনাস্থলে ওজন দিয়ে এটা 122 কেজি 100 গ্রামের মতো শুকনো গাঁজা আমরা উদ্ধার করি। ঘটনাস্থলে ফরেন্সিক টেস্ট করি এবং বাড়ির যে মালিক এবং ওনার ছেলে ওনাকে আমরা আইনি প্রক্রিয়া অবলম্বন করে ঘটনাস্থলে অ্যারেস্ট করি এবং এই ব্যাপারে আমাদের পিয়ারবাড়ি থানাতে একটি মামলা হয়েছে। তো আমরা এটা তদন্ত করছি এবং ওরা কোথা থেকে এই জিনিসগুলো এনেছে এবং কোথায় কোথায় এগুলো পাচার করে এগুলো বের করে আমরা আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছি। তাপসজরনি কবর কোকতুমা অরণ্য পাইখা হামবাই।